Sigurdo binang Jod. Kok teker anu ban ilu ngapa pun. Teker masuk. Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Bunyi tumpukan di dalam bumi. Seperti orang menggali sumur. Ayo saya semua keluarga tolongin dia. Ada getaran-getaran, gejala getaran-getaran di dalam bumi. Mengareng anu di. Marang na are yang si andi anak kabelo di merekam suara kirim. Are malah tahu siapa. Are takut nak. Buru ke berak ya. Marak rekam anu sebar kan. Ayo marang area pada nyelamat siapa keluarga. Montak kubah kita. Aku di evakuasi. Mana sebar dia kapi. Kamu dah mau berdiri anu tekan ke siapa sebar. Ngaleh nak ngaleh. Mantri ngaleh lu. Ketendeng.